अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनीका निसार। इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ बढ़ूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज रात को 8 बजे GTV पे मेरे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, इसलिए क्योंकि कराची वालों को एक बहुत बड़ा खदशा और बहुत बड़ा डर ये स्टार्ट हो गया है कि कहीं वो अल्ताफ़ हुसैन फैक्टर दोबारा ना आ जाए, कहीं कत्लो गारत, बोरी की बंद लाशें मिलना, भत्ते की सियासत, आर्म्ड लोगों का दंदनाते फिरना, कराची यूनिवर्सिटी से एक एम्यूनेशन का स्टॉक मिलना, रॉ से डायरेक्ट कनेक्शंस अल्ताफ़ हुसैन साहब के, नॉट जस्ट दैट, कराची की बदमनी का जिम्मेदार जिस शख्स को बिठाया जाता है, ठहराया जाता है अल्ताफ़ हुसैन को, कहीं वो वापस कराची की सियासत में वापस तो नहीं आ रहा। क्या इस्टेब्लिशमेंट जोड़ रही है तमाम के तमाम MQM के बिखरे हुए शिराजे को, या फिर मामला कुछ और है? ये सारी बातें कामरान टिसोरी साहब से हमने की हैं, इसीलिए उसकी कोई तकरीबन 5 मिनट की झलकियां मैं यहाँ आपके सामने पेश करने लगी हूँ यूट्यूब चैनल पे। द रेस्ट ऑफ इट यू विल हैव टू वॉच ऑन GTV। मैं इसी वीडियो के नीचे जब प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा तो आई विल पुट द लिंक एज वेल, सो वॉच दिस, एंजॉय एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई शो टुनाइट एट 8 PM। जमाते इस्लामी से भी कुछ राब्ते शाब्ते हुए, कोई उसकी सेर हासिल गुफ्तगू निकली? हमें तो ये पता चला कि इनकंक्लूसिव है मामला, ना इधर का ना उधर का। को मुस्बत सिमत में जाने के इम्कानात हैं? जमाते इस्लामी के साथ तो कोई ऐसी हमारी बातचीत नहीं है, और ना ही जमाते इस्लामी के साथ कोई मुआहदा है। MQM पाकिस्तान का जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बहैसियत गवर्नर मैं ज़रूर जमाते इस्लामी के यहाँ कराची में जो हाफिज़ नईम साहब हैं उनके पास गया था, और मैंने उनसे भी वही बात की थी जो मैं बाकी सारे सियासी रहनुमाओं से कर रहा हूँ कि हमें अफ़ाम मुत्तफ़ीम और एक दूसरे के साथ प्यार से, जिसे कहते हैं कि इखलाक से एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ना इत्तफ़ाक़ी और नफाक ने शहर का अमन और शहर की तरक्की को रोक दिया है, और लोग इस वक्त पानी, बिजली, गैस के लिए मोहताज हैं, बल्कि इससे आगे चलें तो बेरोज़गार हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों की दस्तरस से रोज़मर्रा की चीज़ें भी दूर होती जा रही हैं। ये शहर जो सबका दोस्त है, उसका कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। सिंध पानी में बह गया है, और कराची मट्टी और धूल और एक ऐसा मंजरनामा पेश कर रहा है जिससे मईशत का शहर कहलाने वाला शहर कराची और रोशनियों का शहर कराची अब मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। आपने जमाते इस्लामी से किया, इसका जवाब मोहब्बत में आने के इम्कानात कोई नजर आते हैं आपको? नहीं, मुझे पिछले दिनों 2 दिन पहले हाफिज़ नईम साहब ने मेरे ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में मैंने उनको एक अपना व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ा, जिस पे मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी तनकीद से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इसका मतलब कराची में मेरा असर व रसूख बढ़ने लगा है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी सियासी मजबूरी होगी मेरे ख़िलाफ़ बात करना। MQM के टोटल 5 धड़े हैं इस टाइम पर। ये ग्रुप यूनाइट हो गया, होने के इम्कानात हैं? वो जो निटी ग्रिटीज जिसके ऊपर मामला अभी रुका हुआ था, वो क्या तय पा गया? जब आप सब एक ही इशू पर बात कर रहे हैं तो फिर डिवाइड क्यों है? एक ही टेबल पर बैठें और अपनी अपनी सियासी जमातों में फ़ैसले करें कि आपने आगे कैसे चलना है। आपको कहीं से कहा गया, या आपने खुद सोचा, या आपने दर्दे कराची लोगों के दिल में देखा, तो इसलिए आप ये जो MQM के तमाम धड़ों को, बिलखुसूस 3 धड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल लोगों ने कहा, आवाम ने कहा कि आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप इन सबको बिठाएं और इनसे बात करें, और अब एक तरफ साथ चलने का अज़्म लेके एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के रोल को रद्द कर दिया जाए इसके अंदर, कंप्लीटली टका टोकरी कर दे? 100%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्लेम कर रही है कि जी उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड को बेसिकली वीकन करने के लिए सारा किया जा रहा है, और अब जब MQM के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है तो एक बार फिर खून की होली खेलने की पूरी तैयारी की जा रही है कराची के अंदर। PTI के दोस्तों की है, तो मैंने तो उनको भी राब्ता किया था इमरान इस्माइल साहब को कि बैठें और बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। सियासत पर बात तो करते नहीं हैं, ज़ातियात को उछाले। आपके एक बड़े अच्छे दोस्त फैसल वावडा है,
آج کل وہ پارٹی کے بغیر ہیں, کچھ ان کو بھی کہیں جوڑنے کی کوششیں ہوں گی؟ وہ اگر خواہش کا اظہار کریں گے تو ان کے لیے کہیں بھی راستہ جوڑا جا سکتا ہے, راستہ نکالا جا سکتا ہے. ایم کیو ایم اکٹھی ہو ہی رہی ہے تو ایم کیو ایم حقیقی سے بھی بات کرنے کے کوئی امکانات؟ میری ان سے آج بات ہو گئی ہے اور کل 4 بجے میں ان کے پاس جا رہا ہوں چائے پینے کے لیے. کوئی الطاف حسین صاحب کی کچھ شمولیت یا کچھ شرکت یا پھر ان کی انوالومنٹ کے کچھ آثار تو نہیں ہیں گورنر صاحب؟ کہ ہمارا لندن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کو رن کر رہے ہیں. وفاق کے اندر ایم کیو ایم کولیجن میں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی کے معاملے کے اوپر کچھ اختلافات ہیں, بڑے واضح طور پر سامنے آئے. اگر ایم کیو ایم نے واقعی میں کراچی کے لیے مل کر کرنا ہی ہوتا, چاہے مل کر یا چاہے علیحدہ, تو پھر وفاق کے اندر اتحاد سے پہلے, جو کہ اس ٹائم پہ بڑا ڈیسپریٹلی چاہیے تھا پیپلز پارٹی کو بھی, پی ڈی ایم کو بھی, تو اسی سے پہلے سارے کام کروا لیتے. 3 دن کی مار تھی ساری. اور نہ کوئی ایسا تلخ فیصلہ ایم کیو ایم کے دوستوں کی طرف سے نظر آئے اور نہ ہی کوئی تلخ باتیں پیپلز پارٹی کے دوست کریں. تو وہ کوشش جاری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے آنے والے 1-2 روز میں حل ہو جائے گا. اچھا, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا گورنر صاحب؟ آپ ایک بہت بڑا برج ہیں دونوں جماعتوں کے بیچ میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آپ کے نظر میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگا؟ پیپلز پارٹی کیا دینے کو تیار ہوگی, ایم کیو ایم کیا دینے کو تیار ہوگی فار دس پیس ٹو بی اسٹرک؟ دیکھیں, دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف کے اوپر ابھی تک تو ڈیڈ لاک ہے, لیکن جو ایم کیو ایم کے دوستوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے درمیان ایم کیو ایم پاکستان کا, جس پر پی ڈی ایم کے سبھی رہنماؤں کے سائن ہیں. اس میں شک 7 ہے جس پر یہ کہا ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دونوں فریقین مل کے کریں گے. تو یہ بات جائز ہے ایم کیو ایم والوں کی کہ جو ہم سے لکھ کر باتیں تو ویسے تو بہت ساری ہوئیں زبانی کلامی, لیکن جو چیز رائٹنگ میں ایگریمنٹ کی صورت میں موجود ہے اس پر منومن عمل ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کے دوستوں کی جائز بات ہے, کیونکہ بڑا آسان کام ہے. ایم کیو ایم پہلے بھی ماضی میں بھی یہ کرتی رہی کہ اگر کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو وفاق کے اندر یا اتحاد سے سائیڈ پہ ہو جائیں. اتحاد سے سائیڈ پہ ہونے پہ کوئی روک تو نہیں رہا ان کو پیپلز پارٹی کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے دوست 1-2 روز انتظار کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مثبت جواب کے ساتھ بات کریں گے, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو ایم کیو ایم کے دوست نہیں مانیں گے تو خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے آپشنز کے لیے پھر آزاد ہیں.